Olá, tá mudo. Você viu lá as novas infos do querido? Não, de que. Ah, eu já sabia já. Ai, ai, viu? O Marcos tinha comentado comigo semana passada, meu filho. Não acaba não essa história. Ele só cria mais coisa, né, velho? Fio do cabrunco. Soyez démente, on se voit bientôt. Votre Yoko. Tadinha daí, foi embora, bichinha. Nem merecia, a pobre. Será que essa mulher vai chegar até a final? Não é Quelle possível, não. semaine, quelle folie. Mulher não, né? É. RuPaul's Drag Race. Seront présents dans notre Olha, jury a senhora Laurie, arrasou. Musti Mostrei. et notre invité de la semaine, Gustave. De novo esse homem? Eita. Nossa, tem drag ainda, viu? Qui part avec la couronne? Je pense parce qu'elle vit Alveoda, óbvio. deux fois, elle a une grande chance. Si vous voulez vous désirer. Encore de la danse. Oui. Dança? Pourquoi pas? Já teve Rusico? Não. Será que é isso? Pode ser. É que o grupo já teve. Qual o resto, hein? Ok, ça c'est cool. Merci beaucoup et bonjour à vous. Pour le mini défi de cette semaine, vous allez A Gabbana é devoir muito vous linda, né, velho? No susciter out. lors Que d'une cabra bonita. battle de danse. Quem é a Gabana? É de cabelo grande? Não. De A de preto. cha-cha-cha. Cha-cha-cha? Essa? Não, né? Obviamente. La température. Je vois votre... É a do outro lado, é Não, aquele, né? também, né? Já sei quem é. Ela tá no meio. Celle qui se démarquera des Ela autres é queens mesmo belíssima. remportera le défi. É a que usa as peruca morena, né? É. Ah, é o mini challenge que é de dança, ó. Le quick drac, non merci. Dance floor. Je déteste me presser. Gavana, tu peux nous expliquer c'est quoi le cha-cha-cha? Oui, laisse-moi aller chercher en Google et je t'explique, darling. T'es latina et tu connais pas le cha-cha-cha? Ela não é latina, meu amor. Ela é uma falsa latina. Fit, fit. Eita, rola da Eita Morfei. porra! One, two, cha-cha-cha. One, two, Tata, cha-cha-cha. bitch. Présente. Il y a une morphésexie en moi qui demande de sortir et je vais la laisser s'exprimer. Mon secret beauté. E é isso. 4 minutes. 4 minutes? 4 minutes. Challenge beauté. Olha a sobrancelha da Sasha. Ok. Olha, rebola um pouquinho ela. Oh, ok. Oh! Beaucoup de café ce matin. Essa é dura, dura. Meu Deus. Ah, elle a perdu une lentille. Meu Deus, a barba dessa. Olha, carinho. Por favor! Bravo. A Alvilda ganhou pra mim. Ah, mes danseuses étoiles, Mas nem félicitations. mostrou ela. C'est toi, Star! C'est ma première victoire! Tanto que ela falou carinho. Merci tout le monde! Merci maman! Merci papa! Bah, apparemment, pour Rita, bien danser le cha-cha-cha, c'est juste... Pois é. Et vos qualités Oratória? Comment? Eita. En créant Seria le péssimo. premier gouvernement drag belge. Vous devrez rédiger et proposer un texte de loi Morta, desafio qui de devra être approuvé política. par l'ensemble
membres Ah, du já jury teve, né? ainsi Sim. Calatrese Royale, Chad Michaels. A Jade Essence Hall. soit stratégique. Je reviens plus tard. Merci. Au revoir. Ah, mas tem. Ah, olha só, mas vai ter ministérios. Vão separar. Diferente, né? Porque lá no Desafio das Outras, elas eram as presidentas. Eu achei que tinha faltado energia. Sabe como é que falta eu tô falando com você? Não é, Sani? Sim, lá era só um elas por elas mesmo. É porque aí tem muita Queen. Não, não foi isso que eu falei, não. Eu falei que Não? lá elas estavam fazendo debate, mas cada uma era tipo uma Sim. presidenta. Aí não, aí é separado por ministérios, entendeu? En fait, j'écris tous les paroles Ah, moi-même, alors que je suis ótimo, déjà content cabronco, pour ça. passado, nem sabia. Et je crois que je vais faire quelque chose de vraiment drôle. Le shade, c'est pointer les petits défauts de ses camarades sous forme de sarcasme et de Ah, blagues. D'ailleurs, si vous voulez une blague, regardez Ah, ça. são discursos, é? Ah, é o host? acho que não. Acho que elas vão ter que falar sobre a categoria delas. Ela pegou o Shade, entendeu? É por isso que ela tá jogando o Shade. Então, mas, tipo assim, não é pra ser engraçado? O que é isso aí? Não tô entendendo. Sempre é pra ser engraçado. Mas Então, ela vai agir como se ela fosse uma política. porque no desafio do All Winners, por exemplo, era o discurso de Formatura, né? formatura, mas era tipo, era comédia, né? Tem que ser engraçado, não era mais com debate. Então acho que é a mesma coisa aí. Et c'est un peu... Meu Deus, mulher. J'ai quelques... Ok, c'est un peu brouillon encore. Là. Ah, Alors, tu vas Bruno, me qual faire- tanto escreveu? Ela fez uma pesquisa. É uma hora só tela, né? Ó, Eles estão pagando a loja. Fais ça comme ça, là. que ótima, né? Essa dica aí, muito valiosa mesmo. Se balance. Não, agora, meu Deus do céu, vou fazer isso toda vez que eu vou apresentar um seminário. Enquanto a outra veio com Ben, vas-y. um TCC, C'est parti. essa daí tá com a Lumière, agendinha. caméra, Deixa très eu bien. ver. Alors, en tant que ministre de la FEM, je déplore toujours l'absence d'une enveloppe budgétaire tapis rouge. Déjà, Rita, Olha lá, já tá rindo. ça me soulage. Rendons la Belgique éternelle. Merci. Não descobriu ainda, amigo, quem é aquele que o Alcio me lembra? Fais, On ok, va bien. Ela. limiter. J'ai confiance en toi. Yes. Let's go. Eric, não, hein? Não é Ninguém na possível, cabeça. amigo. Juro por Deus. Não é possível. É uma pessoa velha, né? Já? Ah, porque ela é velha. Não, tem uns. Não, não é velha, não. Tipo, tem uns Ah, 30, não. perto de Será? 40 anos, eu acho que tem. Uns 35, 36. Não, a pessoa que eu tô pensando tem mais, eu acho. Ai, ai, viu? Vou até avançar. Ah, vou lhe dar uma dica. É um professor. Ah, não acredito! Ele faz parte de um trisal? Ah! Ai, ai. Pior que lembra mesmo um pouquinho. I can buy myself flowers. Ela seria top na categoria. O Tá top das piores, né? linda. Top do quê? Das piores. Bienvenue sur la scène de Drag
Miss Belgique. O top das piores, ou seja, a pior, né? É a pior de todas, é a pioralíssima. Lio, bonsoir. Bonjour, Rita. Alors, Agora ela sempre pronostic sur les entregando. nominations? Sempre comprometida. Almosti, Oui, coucou. Ministério do Ei. Alors, Talento. qu'attends-tu de notre nouveau gouvernement Não, drag? é ele que faz essas maquiagens dele, né? Com certeza. Ou é ele ou é a Tiale. Ou é a Porque... Dallas DeVille. Pode ser também. A boca, velho. Véi, que palhaçada é essa nesse olho desse homem, hein? Alors, tu as représenté la Belgique l'année dernière à l'Eurovision, où tu as terminé 7e. Olha, representou a Bélgica. É cantor, é? Oui, avec plaisir. Tu l'avais pas dit. J'ai pris mon carnet de E o notes. Mustique vai representar esse ano, hein? Alors, dis-moi, Arrasou o Representar o Mustique. quê? A Bélgica no Eurovision. Quem é Mustique? O menino, quem tá mangando. Ele Sai da canta, bancada. é? Pelo visto, sim. E deve cantar bem, né? Pra representar o país. A Rita Baga tá representando a coxa da Bélgica. Tá representando o Diga quê? aí. Não, ela É? não é belga. Ela é canadense. Não, mas ela tá sendo host do programa. Diga Ah, aí que ela tá. é Pra gente boa. ter uma base, né? débutons avec Gabbana du ministère du Fashion. Bonsoir, Meu bonsoir, Deus, que bonsoir. cabelo Moi, é je suis esse? Gabana et moi je suis votre ministre de Da fashion. moda. Darling, évidemment. Mais bon, je viens pour vous Vai ser introduire presa. un loi que c'est vraiment simple, Presa. urgent et pas des tout cher. Surtout Fake si news, chaque propagande matin, quand vous vous enganosa. réveillez, vous avez la même gueule que Stars. Oui. En fait, la loi, c'est avoir un miroir chez vous. Avec moi, tout le monde doit avoir un miroir à la maison. Je ne peux pas arriver ici assez belle comme je suis si j'ai pas un miroir à la maison. Et en fait, il faut bien se regarder. Il faut bien regarder devant et bien regarder derrière. Et comme ça, on peut éviter vraiment des choses catastrophiques. Ça veut dire qu'avec moi, la robe rouge de Chloé sera interdite. Mon maquillage de la première semaine sera interdit. Loulou, look over there. Oui, tu es interdit. Mousti, t'es sauve. Mais par contre, les chevaux de la veuve sera interdit. Et avec ça, Chega, un mulher. monde qui est visuellement parfait peut arriver. Avec moi, ça va arriver. Olha, o tempinho certo, hein? C'est rapide. Arrasou, né? Arrasou. Avez le temps de voter. Gabana, tu as complètement rempli cette mission. Morto. Bravo. Et la loi est approuvée. Ah, então essas votaçõezinhas já vai dizer quem é um barãozinho, né? Sim. Merci, Eita, Gabana, Letícia, c'était que vraiment moi, très pipoca. clair. Parlons peu, parlons drague. Shady but friendly. Comme vous le savez, le shade, c'est pointer les petits défauts de nos camarades sous forme de sarcasme et de blagues. D'ailleurs, si vous voulez une bonne blague, regardez Star. Mais mettons-nous d'accord. Bitchy, oui. Méchante, non. Étant moi-même une survivante de mauvais shades, je sais l'impact que les mots ont sur les individus. Il est donc grand temps que nous prenions conscience de leur force. Les mots blessent et tuent encore beaucoup trop aujourd'hui. C'est pourquoi la loi Shady but Friendly propose que chaque concitoyen passe un permis de shade en 2 étapes. Une partie théorique, les codes du shade, marrant, piquant, bienveillant, et une partie pratique où chaque apprenti shader sera mis en situation devant des vidéos de la veuve à son récital de danse de 1997. Les personnes prises en flagrant délit d'essai de shade ou sans permis seront obligées de porter la perruque rousse de Madame Yoko et d'écouter Morphée essayer de crier pendant toute une semaine. Je suis là. C'est terminé. Merci à vous. Ela falou bem, né? Só não foi engraçada. Donc non, franchement, je suis É, assez confiant sur aprovado. mon défi. Alors, le projet de loi est approuvé. Aí a bancada evangélica voltando aí. A Chloe Cart já tá aceitando o bolo, né? Courage, mon Coitada. Bonjour, bonjour. É um pena da bichinha. Bonjour, les juges, bonjour, mes Tá bonita ela. collègues. Tá bonita mesmo. Moi, je me présente. Ela sempre tá linda. Clark, et moi, je vais présenter la loi d'accepter du drag partout. Je sais que je rassemble à une femme naturelle, mais moi aussi, je fais du drag. Et je veux plus cacher
Chloé, Oh je sais meu pas Deus, si toda hora on a assez lendo. rigolé, si on a pleuré, si on a peur. Pour vous assurer que le drag, c'est quelque chose qui est très professionnel, je veux bien demander au juge pour regarder à mes sœurs, les reines du Drag Race Belgique saison 2. Peut-être regarde pas trop. Oui. Merde. Chloé, j'ai rien Coitada. compris. Ô, mulher. Soit vous n'avez jamais demandé au Pra que vai falar de pas merda? composer des chansons. Vous Vá, n'avez siga seu jamais caminho, demandé mulher. au Picasso d'arrêter à peindre. Donc, laissez-moi vivre. Laissez-moi montrer mon art. Terminé! Ah, não vai ser aprovada não, Je suis pas viu? sûr que tout le monde ait compris, mais la loi est approuvée. Je suis contente parce que Ah, acho que eles vão aprovar todo mundo, então. Então. Pra não dar Chers spoiler, né? danseurs à moins de 10 000 É. followers, l'heure est grave. La Belgique est A mulher não falou nada, tá acabando de rir. internationale. Ayant moi-même un établissement accueillant des touristes, je connais la galère, les difficultés financières, les cabarets sans public, la culture sans argent, les dragues sans perruque. Hashtag Free Susan. Pourtant, la Belgique a du talent. Nos dragues méritent les projecteurs. Et surtout les dragues locales. C'est important, j'ai moi-même été un jour pauvre et laide. Pour mon projet de loi, je voudrais Ainda é, instaurer né? un service Talvez de pode não drague. ser mais. Tournée É. mondiale obligatoire. Ah, Chaque feia. drague, Paris, New York, le Vatican, patrie célèbre des hommes en robe. Chaque missionnaire se verra remettre un kit de propagande contenant des paillettes noires, jaunes, rouges, une perruque de la reine Mathilde et un enregistrement de Be Yourself des Identities. Je voudrais terminer sur une citation de Sainte Irène Cara. Fame, I'm gonna live forever. Rendons la Belgique éternelle. Merci. Eita! Mon baillet. Pas de surprise pour la veuve, elle s'en sort très bien, c'est ce qu'elle fait d'habitude et je trouve que ça a bien réussi. Ambiance. C'est bien ce qui me semble. Eu vou aprender Le projet de loi. várias palavras. Magnifique. Vai bem ganhar de novo essa vagabunda. Ui, que ódio. Ela vai pra final, você vai ver só. Bonjour, bonjour, mesdames, mes X, monsieur. Je me présente, je suis la ministre de la plénitude sensuelle. Tout d'abord, inspirons. Sensualidade, vai Plus assim. fort. Ouvrez vos chakras et vos anus. Faites-vous pénétrer par la vérité. Oh. J'ai le sentiment que Morphée est en train de se noyer. Elle prend beaucoup trop de temps. Elle se perd dans son personnage. Ça sent mauvais. Ok. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Mes sphincters sont bloqués. Et je suis en colère. Le peuple belge est en danger. Je ne parle pas d'une épidémie d'MST plus collante que les paillettes de Loulou Velvet. Car oui, prendre son pied dans le lit avec des strass dans le cul, c'est difficile. Ok. Ok, Morphée, il faut être plus rapide, sinon tu vas jamais arriver à finir ton texte. Je recommence. Ok. Les corps queer sont en danger. Nous Nossa, sommes pior que a outra. maltraités, nous sommes aliénisés, nous sommes monstrifiés, nous sommes violentés sur les applications de rencontres. Je ne peux pas être sur une application de rencontre en tant que personne trans sans me faire insulter. C'est terminé. C'est déjà terminé? C'est terminé. Oh non! J'entends un bruit de marteau et c'est fini. Meu C'est fini, Deus, je nem peux plus parler, concluiu. J'ai merdé. Mais je m'attendais pas à me faire prendre par le temps aussi fort. Comme il n'y a pas eu de projet de loi, nous allons voter pour les abdominaux. No tanquinho. Mes chers collègues ministres, comme je suis de l'époque où, pour envoyer un message, il fallait une machine à vapeur, je vous proposais une loi pour supprimer tous les réseaux sociaux. Je me souviens d'un temps que, quand tu te balayais dans la rue, tu voyais un visage de quelqu'un et pas son GSM. Je connais mon texte par cœur, mais je me sens très stressé. Ou, quand nous faisons un show, ce n'est pas pour un public derrière leur GSM. Quand je me souviens le temps que tu as écouté l'un et l'autre. Ne cafouille pas, ne cafouille pas, ne cafouille pas. Tu sentais leur haleine. O que tem a ver com toujours très makeover? bien. Prenez note, les fumeurs. Makeover. Alors,
É, mano, ministra do makeover, não sei o quê. Petite sirène. Mas ela tá falando só de celular, rede Les social. réseaux sociaux enfin été vaincus. Voilà. Belgique, retrouvez sa voix. Belgique, fais-toi entendre. Enchanté. Voilà. J'ai réussi à aller au bout. C'est déjà bien. Que merda. Que merda, hein? Agora a Lolo Velvet. Já tem 3 bolas, né? Pas de bourré, pas de bourré. Bonjour, Madame Van Bania, Madame Van Lio, Madame Van Musti, Anne Mevrouw, Van Gustaf. Parade, parade, ainsi que mes consoeurs du gouvernement. Mascarade. Je me présente, Loulou Velvet. Oula. Le oula est sorti. Vixe Maria. Loulou, trop de stress. Ministre du Move, attention avec moi, il faut que ça groove. Vous savez, dans la vie, tout est une question de mouvement et d'attitude. C'est pourquoi je propose comme loi un pas de danse qui réunira les Belges autour d'un mouvement à exécuter chaque matin sur Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Attention, ça devient vital pour nous, personnes queer, d'exister. Étant moi-même une personne racisée et ayant passé une partie de ma vie à me cacher, je ne peux que comprendre l'importance et le besoin de devoir aujourd'hui s'affirmer. Pas de deux. C'est terminé. Merci. Advienne que pourra. Ela e a outra vão ser embora, né? Nem terminar. Vont verser les Dion. Merci. Bravo. Et voilà, je déclare cette séance du Conseil des ministres. Glória mesmo, que desafio ruim, meu Deus. Homem. Vamos torcer pra Roman ser boa. La catégorie est 1001 Belgique. Olha! Tudo. Por isso que mencionaram, né? Oh. Sim. Linda. Eu quero a referência. Aí, ó, uma do lado da outra. Ah lá. 1987. Olha! Passado, Bem arrasou. antigo. Le noir, tout bien strassé parce que Arrasou. j'adore strassé. C'est très classique, très chic. Tá bonito o rosto. Tá linda, vê essa peruca, tá tudo. Sim, perfeita. Je suis sûr, je suis fier. Vai ser top ela, ela foi engraçada. E bonita. Olha, arrasou. Belíssima, véi. Ai, que linda essa calça. E esse chapéu, ó. Sa veste, son pantalon. Olha! Olha! Eu achei que era o Que menino que tava tudo, aí. véi. E ela não fez igual, ela arrasou. Sim. Só foi uma referência, pisou. Quelque chose qui tourne pas rond. É a Alvilda, né, amigo? Ao views, amigo, que é ao views. Vision, je danse avec Commune. Só a Alvilda pra salvar essa merda aí. Chloé Clark. Pour mon runway, j'ai décidé de faire Não tá feio não, tá bonito também. J'ai un tenue en violette, Mas plein de Ela drag, deixou bem dragzudo, porque tava bem simples. prier sur scène. Tem uma Mas tá referenciazinha bonita. melhor não, né? Ela Mas me será lembra que- a Aretusa. Go a besoin de vous. O rosto quadrado, assim. I love you, Corote. I love you. I love I you. love you. Ave Maria. Pelo Esse amor macho de aí, Deus. peruca, hein? Que peruca desgraçada é essa? En 72, qui ont fini Ah, ela tá Meu. os dois. 55 points. Que Olha, arrasou. É os dois, amigo. Eita, como lacra essa... Como é o nome dela? Entièrement blanc. Ça blanc. Lavou. Ah, é, lavou. Ao review, amigo. Olha! Véi. Ganhou!
Pourquoi faire un seul look quand on peut en faire Falta deux? muito C'est drôle, polimento nela, velho. Ela não é nada polida. Não tem ilusão nenhuma nela, não tem Sim. nada. Nada. Ou feiura, deveria. Ça me transperce les É yeux. isso. Conceitual. En 2021. Sa tenue noire, Nossa, mas pailletée, sombre, m'a vraiment inspiré. Ça o m'a look donné da quelque mulher, chose uma de coisa très preta. Não, minha filha. d'araignée. Et donc du coup j'ai fait un mélange entre sa tenue noire et un visuel d'araignée avec tous ces filaments brûlés qui sortent. Não basta ser só diferente, não, viu? Porque tem uma estética de drag diferente e acha que só por isso vai se sobressair. Você ainda tem um trabalho maior, que é se você vai ser diferente, você tem que sustentar. Isso daí. Que é isso aí também? Meu senhor, parece o pirulito da Katy Perry. Olha, agora ficou bem melhor. Agora sim. Nossa, ela arrasou. Cabelão. Era pra ter ido assim, né? Já que... Autre perruque et une Olha, Ah, agora um outro lado da Star. mas ela arrasou, ela, né, homenageou Duas. duas. Não. Olha, amigo, que lindo o braço. O braço. Elle était partie sur une muse un peu plus colorée, disco, genre gladiateur. Ai, vai. Je me avec cette coupe de cheveux. Não tem nada a Vai ver. salvar viu? ela por causa do braço, viu? Esse braço aí vai salvar ela, em nome de Jesus. Olha a Oh. perna. Alors avant de débuter, il est venu à mon attention que Oh, certains d'entre vous Senhor. ont profité de l'absence du jury pour lire nos notes. Tatin, tatin. Poxa, não pode não, é? Rita Baga, lê. Gabana. Ela falou que algumas leram. Alors, je vous donne un petit avertissement et ceci est valide pour n'importe laquelle d'entre vous Irritante, sur me deu uma scène. tontura. Si on vous reprend encore une Olá, fois, Eric, vous êtes oi. disqualifié automatiquement. Non mais sérieusement, vous êtes folle ou quoi? Elas leram as anotações dos jurados. Sportif, je suis désolé. Poursuivons. Amigo, que é isso? Demanderai de faire Meu votre pas vers l'avant. Deus. Estão na escola, é? Roubando prova do Gildásio. Amigo, e tava gravando, hein? Mas elas são loucas, é? Elas acham que não tem ninguém aí, não, é? Félicitations, vous êtes sauve. Oxe, salvou a Lavel, vi. Deus abençoe, amigo. Oxi. Véi. Vous pouvez aller à l'atelier. Merci. Passons Se maintenant aux fosse commentaires du jury. na... Elas brilhando. Amigo, hein? Pezinha no balcão só. E olhando assim pra ver se tem alguém vendo. Gente, não fica ninguém lá, não, é? O que é isso? Meu. Qual foi a franquia que expulsou? Foi a Holanda com a Vanessa Van Cartier, que ela denunciou por causa do celular e a menina foi expulsa. Sim, sim. Se Não foi fosse lá, ia expulsa, sair não. as... Não? Não foi expulsa, não. Ela dublou por isso, entendeu? Ah, E ela ainda ficou, eliminou a Rita Minaj. Foi assim. menina, deveria... Amiga, elas deveriam ir pro bottom, viu? Et c'est ensemble. Foi, ela salvou a C'est Star e a magnifique. Gabana Je tá sais no pas si top, c'est toi olha. qui a posé tous les strass de tout ça. Ah oui. Véi, que vergonha. Expostas, hein? Meu Deus. Que vergonha. Où es-tu? Ai. Eu estou em choque. Véi, ainda bem que eles expuseram ela ainda com um vídeo no episódio, hein? Eita, coisa boa. 2 minutos, viu, pra acabar.
Du coup, l'humour nous parvient Vou directement. ouvir só as críticas da Alvilda. E eu nunca fiquei tão feliz de ver a Barbada salva que nem eu fiquei Ah, eu hoje. também. E a Alvilda no top de novo, amigo. Nós, a quarta semana consecutiva. Eu disse É a winner. venceã. Quant à ton discours, j'ai trouvé Meu Deus, é a Chloe Clark no bottom de novo, amigo. Coitado. magnifique, je te félicite, c'est un plaisir. Ela gosta, amiga, ela gosta. De retour. Alors, un petit papillon m'a informé. A Morfê Vixe, quer Maria. falar com eles. J'ai Vai pedir décidé pra sair? de quitter l'aventure de mon gré parce que je pense qu'il aurait été néfaste pour moi de rester plus longtemps. Bah, ça fait l'effet d'une bombe. On n'imaginait pas que Morphée allait quitter la compétition aussi rapidement. Je suis incroyablement fier de ce que j'ai présenté, Eita, meu de ce que je vous ai Deus. montré, de ce que j'ai montré à tout le monde. Et je voulais aussi particulièrement dire merci à mes sœurs parce que j'ai jamais eu une famille de drague. Et là maintenant j'en ai une. Et, Eita, a gente perdeu o ça fait Untucked, plaisir pour hein? moi. Si elle décide de partir et qu'elle pense que c'est mieux pour elle, je la soutiens. Quoi E qu'il o que arrive. foi isso? Não sei, acho que ela falou no Untucked, depois Alors, eu ça m'attriste vou beaucoup assistir pra d'entendre ver. tout cela, évidemment. Je crois que Acho que as críticas foram bem babado que tu as também. ressenti l'admiration qu'on avait à ton égard ainsi qu'à vous tous sur scène. Je dois simplement valider que tu es certaine Menina, que de ta babado. décision. Je sais Várias coisas quand nesse est-ce que je dois episódio, hein? rester, quand est-ce que je dois partir. Et là je sais au plus profond de mon cocon que je dois partir. Ô, mulher, sairia de forma justa, dublando. Alors, je n'ai É, pas acho que ela já choisi un saiu do mot mesmo fatidique, jeito. malheureusement. Eu também acho. Morphée, Ela ia dublar ou com a Lulu ou com a Chloe. sachez, ah ouais. Merci beaucoup. Mas vai ter lip sync? Eu acho que vão ter que botar as que sobraram no bottom, né? Morphée. Se ela fosse a bottom, ela seria, eu acho. Meu Deus, vai ter, eu acho, é o tanto tempo que falta. Et c'est dans le vrai Meu Deus, a eliminação antes. O Eric Excellente semaine. processando. É, tô pensando. E aí, vai ter um double chantei Alvilda. ainda, é? Será que eles vão fazer isso? Tem quantos episódios? 8. Félicitations, Alvilda. Bora? Alvilda! Aê! É, 8. Esse é o qual? Esse é o quarto. É, quê? O quê? Já achou que era o sexto, é? Eu... 4, então faltam 4. Isso, Só tem mais 3 eliminações, no caso. isso. E tem quantas drag aí? 6? 7. Agora 6, né? Sem a menina. Agora é Cette 6. semaine, Oxe, tu étais sauve. Então, no final vai ser Et tu com l'es 3. toujours. Félicitations. salvou ela. Vai ter eliminação, vai ter double chantei, não. Mas quem é que vai dublar com a Lolo Vavalt? Cette semaine, tu étais en danger d'élimination. Ela vai dublar sozinha? Par contre, comme l'une d'entre vous a décidé de quitter, tu es sauve. Bon, je suis safe. Mais j'aimerais faire Mas un vai ter marché que avec dublar. toi. Dites-moi. Puisque la chanson prévue est excellente, j'aimerais bien savoir si tu vas Amei. l'interpréter. Já aconteceu isso também, não foi outra vez? A Dovima dublou sozinha. Lulu Velvet. Ce Pô, soir, mas ela tu vas arrasou, nous não foi? interpréter le morceau Foi. Toy de Netta. Olha a música. C'est Aquela lá da Jujubi. Qual? Aquela que ela dublou contra a Mohart no UK vs The World. Não sei não cantar, mas é uma música engraçada. Você conhece? E é uma música do Arrasa. Eurovision, inclusive. Ah, conheço. I'm not your toy. Amor, da performance. Tem uma brasileira. Eu acho que é uma pessoa com não binária.
Ela participou do The Voice e ela cantou essa música. Depois você conhece, né? É, foi antes do All Star, foi antes do All Star que eu vi. Olha o Tá movimento. lindo! Arrasou, filha, ela tá dando show. Nossa, Poxa, a Mafê ia ser engolida. com certeza. E ela tá tranquila, amiga. Ela já tá salva. Amigo! Olha o Ó. braço. Menino, vai. Ela vai. Eita, que ela é babado. Só ela vai tirar a Clark, viu? Era pra ter botado as duas do top pra dublar pelo Win, né, era, amigo? Ia ser melhor. Ah, ia ser tudo, é verdade. E aí a gente vê a Alvilda dublando. Ó, Linda, que Bela, arrasou. tudo! Os panos tudo, hein? Arrasou. Arrasou mesmo. Merci, Bruno. Alors, sans plus tarder, car le suspense est... É Lulu, Vevette e Lavouve. Eu tenho que ir, é porque eu fico confundindo. Chantez, you stay! Oxe, Matheus já deu, chantei, moleque. Merci infiniment de me garder. Ah. Je vais bosser, je veux rester ici, j'ai ma place et je vais vous le prouver. Você mostrou, mulher, que tá aí pra ficar mesmo. Oh. C'est beaucoup d'émotions en même temps. Au début, c'était juste le temps pour moi de partir. Saiu feia aí, mulher. Ô, Eric. Ô, menino demoniado esse, viu? Você sabe que é o meu maior pavor. Never fine, never fine. Bora ver o próximo episódio. Prochaine dans Drag Race Belgique. Voici des marionnettes. Everybody loves puppets. Olha! Le plus fidèlement possible. Será que é o makeover? De vos sœurs avec des marionnettes. J'adore jouer à la poupée. On ne peut pas, c'est interdit. Ta gueule. Ta gueule. Mes reines, il est maintenant le temps de passer aux choses sérieuses. Avec l'un des challenges les plus iconiques de Drag Race. Le Net Game! São 6 pessoas, né? É, pouquinhas mesmo. É, mas vão ter mais tempo pra elas, né? Olha a bancada cheia. Quem? Va quitter Quem? l'aventure ce soir. Et pourquoi? C'est horrible de Lá choisir vou, d'entre lá vous. vou, lá vou. Ah, só falta ela sair pra ficar ótimo. Fica só Nossa, bonita. sim. Tchau, amigo. Tchau.